Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Irwan Mohammad dalam subjek Research Methodology. Untuk topik yang pertama ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan Introduction to Research. So, jangan lari, teruskan bersama saya. Course learning outcome bagi subjek ini adalah to demonstrate the understanding of entire research process. So the basic question is, what is research? So research is a process of systematic inquiry that entails collection of data, documentation of critical information, and analysis and interpretation of that data in accordance with suitable methodologies set by specific professional fields or academic disciplines. That is the basic definition of what is research is all about. Research adalah satu kaedah kreatif dalam menambah ataupun mencambahkan existing knowledge yang kita ada. Knowledge itu mungkin berkaitan dengan human, mungkin juga berkaitan dengan culture ataupun society dalam satu kelompok. Dan research sangat penting dilaksanakan bagi tiga reason. Pertama, to add our knowledge. Second, research to improve existing practice, dan juga research inform policy debates, ataupun tujuan untuk penambahbaikan ataupun untuk tujuan kritik of existing policy yang telah dilaksanakan. Antara karakteristik of research, sebagai contoh, research ni dibuat ataupun dilaksanakan berdasarkan kepada beberapa persoalan ataupun permasalahan yang ditimbulkan, dan research juga perlu dilaksanakan berdasarkan kepada objektif ataupun goal yang telah ditetapkan. Dan antara lain, research is guided by the specific research problem, research question, atau juga berkemungkinan besar research itu dibentuk ataupun membentuk beberapa hipotesis yang berkaitan. Secara umumnya, types of research terbahagi kepada dua jenis. Pertama, basic research, dan yang kedua adalah applied research. So basic research ni sesuatu yang fundamental ataupun pure research, manakala applied research adalah berkaitan dengan action research. Seperti kita nampak di dalam gambar rajah ini, basic research berpandukan pada theoretical ataupun knowledge expansion, manakala applied research lebih kepada practical betterment of humans in terms of improvement existing practice ataupun way of life. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar rajah ini, dalam tabel ini telah disenaraikan beberapa ciri-ciri basic research dan juga applied research. Sebagai contoh, basic research melibatkan expand current knowledge, manakala applied research pula adalah to solve a particular life problem, which is specific, more specific. In the other hand, basic research pula adalah sesuatu yang wider, scope yang luas. And then selain daripada itu, basic research pula dia sesuatu yang less associated with technology, manakala applied research kebiasaannya
associated with the advancement of technology. Kita bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan research method dan juga research design. Yang mana datang dulu? Adakah research method ataupun research design? Secara umumnya, research design adalah structure of the research ataupun structure keseluruhan bagi research berkaitan. Sementara research method pula adalah prosedur ataupun teknik yang digunakan untuk tujuan data collection ataupun tujuan analisa data. Selain daripada itu, research design juga adalah secara dibentuk berdasarkan pada research question or problem. Manakala research method pula adalah bergantung kepada depend on the research design itself. So basically, research method are the strategies, processes or techniques that we utilize in order to collect data. So the big question for research method, what you do to collect your data. So as we can see in this table, contoh-contoh research method yang biasa digunakan. Sebagai contoh, kita ada literature study ataupun literature review, dan mungkin kita ada questionnaire survey, in-depth interview, ataupun mungkin kita melibatkan clinical testing. So ini adalah antara contoh-contoh standard research method yang biasa digunakan. Pemilihan research method adalah bergantung kepada research design ataupun bergantung kepada research question and research problem. Seperti yang telah dimaklumkan awal-awal tadi, research design merujuk kepada overall strategy of research. Sebagai contoh, dalam gambar rajah ini menunjukkan proses pertama adalah preliminary of research, kemudian formulation of problem and objective, kemudian menjalankan literature review, kemudian mereka bentuk ataupun research design and research methodology, kemudian diikuti oleh data collection analysis teknik, dan kemudian melibatkan discussion and finding ataupun result analysis, dan kemudian yang akhir sekali adalah proposal ataupun conclusion and recommendation. So secara jelas, research design adalah melibatkan keseluruhan proses yang telah direka bentuk dalam melaksanakan kajian ataupun research yang telah dirancang. Baik, sebelum ini kita telah membincangkan apa dia research method. Kemudian kita juga telah membincangkan apa dia research design. Kemudian timbul pula satu terminologi baru, research methodology. So apakah yang dimaksudkan dengan research methodology? So basically, research methodology adalah rangkuman keseluruhan research method dan juga research design. So research methodology seperti yang kita maklum, dalam thesis ataupun dissertation terdapat satu chapter khusus untuk menerangkan proses
keseluruhan bagaimana research itu dijalankan. So dalam erti kata lain, research methodology adalah how you will answer your research question and research objective. So dalam research methodology menerangkan keseluruhan proses-proses yang terlibat, merangkumi research design dan juga termasuklah research method yang digunakan. So research methodology adalah how research does or should proceed berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas. Ada setengah-setengah kajian memerlukan critical discussion untuk menentukan ataupun untuk menjustify kaedah-kaedah yang hendak digunakan dalam melaksanakan kajian sebagai menentukan bahawa kajian yang dilaksanakan adalah mempunyai validity dan reliability yang ataupun keabsahan ataupun keyakinan yang tinggi. Secara umum, research mempunyai dua approach, iaitu deductive dan inductive approach. Sebagai contoh, situasi deductive approach, I start with theory and then I confirm a hypothesis. Then, dengan kedua-dua situasi ini menunjukkan I tend to do quantitative research. Sini jelas menunjukkan bahawa deductive approach adalah kaedah kuantitatif. Sementara itu, inductive approach pula, I start with data and then sama ada melalui interview ataupun focus group, kemudian I infer conclusion from my data. Maksudnya nak generalizekan ataupun nak keluarkan satu daripada dapatan tu apa theme ataupun variable yang diperolehi. So itu menunjukkan I tend to do qualitative research. Ini menunjukkan inductive approach adalah kaedah kualitatif. So beza yang jelas antara kuantitatif dan kualitatif research approach adalah deduktif dimulakan dengan teori ataupun theoretical, kemudian hypothesis testing dan kemudian kita generalization of result. Manakala inductive approach pula dimulakan dengan data, pattern dan kemudian diakhiri dengan theory generation ataupun conceptual generation. So itu adalah inductive approach. Baik, apakah perbezaan di antara kualitatif dan kuantitatif research? So, kualitatif adalah data dalam bentuk non-statistik. Sementara kuantitatif pula adalah memerlukan data quantity, quantifies, quantify data. Selain daripada itu, sampel, tujuan persampelan kualitatif data adalah small ataupun sampel yang kecil, melibatkan responden yang kecil. Manakala quantitative research approach memerlukan sampel yang besar untuk generalize result. Sementara itu, qualitative research juga adalah research yang berbentuk exploratory, di mana kita explore untuk mendapatkan pattern ataupun pattern yang terbaru. Sementara quantitative research lebih kepada conclusive ataupun confirmation, di mana kita dibentuk berdasarkan variable-variable yang sedia ada, cuma kita memerlukan
sampel yang besar untuk mendapatkan result. Juga adalah beberapa metodologi perbezaan di antara kuantitatif dan kualitatif research, di mana dari segi bila kita melaksanakan observation, untuk kuantitatif research memerlukan preliminary work dengan kita mereka bentuk questionnaire berdasarkan variable-variable yang sedia ada. Manakala kualitatif research approach pula, kita perlukan fundamental to understanding ada culture, di mana kita memerlukan penelitian secara mendalam terhadap sampel. Dan dari segi pelaksanaan, contoh kuantitatif, kita biasanya melaksanakan survey, questionnaire survey, dan kualitatif approach pula lebih kepada open-ended question ataupun in-depth interview dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran penuh sesuatu kajian, pada kajian peringkat PhD, biasanya memerlukan elemen-elemen yang disebut sebagai research philosophy. Walau bagaimanapun, untuk peringkat undergraduate level, perkara ini tidak sangat ditekankan. Tetapi untuk tujuan pengenalan kepada para pelajar sekalian, research filosofi merangkumi beberapa aspek penting berikut. Pertama sekali adalah epistemologi. Epistemologi adalah berkaitan dengan nature of knowledge ataupun theory of knowledge, dengan mempersoalkan what is true, what is the true. And then kemudian adalah ontologi. Ontologi juga disebut sebagai metafizik ataupun nature of being, becoming, existence or reality, dengan persoalan what is reality. Dan kemudian yang ketiga adalah axiology, which is philosophical study of value, ethic or aesthetic, dengan mempersoalkan what is right. So untuk memudah faham konsep ini, sebagai contoh, epistemologi adalah jika kita membuat kajian berkenaan dengan sebuah basikal. So satu unit lengkap basikal itu adalah epistemologi. Okey, epistemologi ini adalah basikal itu. Kemudian ontologi adalah sekiranya dalam basikal tu kita nak mengkaji berkenaan dengan brake system. So brake system itulah kita sebut sebagai ontologi ataupun sebahagian daripada basikal tersebut. Dan manfaat daripada kajian berkenaan dengan brake system basikal tu, apa value yang kita dapat, itu merujuk kepada axiology. Kemungkinan dia menunjukkan apa, penambahbaikan dari segi kualiti ataupun sistem brake bagi basikal atau performance basikal tersebut. So daripada sini dapat kita rumuskan epistemologi, what is true. So what is true adalah basikal tu apa dia. So kita menunjukkan basikal tu ada handle, ada tayar belakang, ada tayar depan, ada seat, keseluruhan. So the true about basikal adalah dia mempunyai keseluruhan elemen tersebut. Kemudian aspek ontologi itu adalah what is reality. Kita nak mengkaji ataupun mengenal pasti sebahagian ataupun satu elemen daripada keseluruhan basikal tu. Kita nak study on brake system. So brake system tu adalah yang disebut sebagai ontologi.
what is reality. Kita nak mengkaji reality of brake system. So daripada situ, setelah kita mengkaji reality of brake system, barulah kita mendapati daripada dapatan-dapatan kajian, itulah yang kita sebut sebagai axiology, ataupun kita mendapati what is right, apa yang betul berkenaan dengan kajian yang telah kita laksanakan. Dan kesemua ini daripada epistemologi turun kepada ontologi, dan daripada ontologi turun kepada axiology, akan memberi cerminan terhadap research filosofi. Dan ini kebiasaannya ditekankan pada peringkat PhD. Sambungan daripada previous slide, filosofi yang dimaksudkan adalah filosofi ini. Gambar rajah menunjukkan research onion ataupun contoh research design yang mudah untuk difahami. Antara contoh research filosofi yang biasa digunakan adalah positivism, realism, interpretivism, dan pragmatism. Kebiasaannya pada bahagian ini kawasan bawah ni merujuk kepada qualitative research, dan kawasan yang atas merujuk kepada quantitative research approach. So, filosofi sangat penting dalam menentukan hala tuju kajian. So, untuk menentukan filosofi sesuatu kajian, perlulah dikenal pasti berdasarkan kepada gambar rajah dalam slide yang sebelum ini, iaitu dimulakan dengan epistemologi, ontology of research, and then axiology. Apakah yang ingin dicapai daripada kajian? Kemudian barulah dilanjutkan dengan pemilihan ataupun pengenalpastian philosophy of research. Sebagai contoh, positivism merujuk kepada deductive research approach. Seperti yang telah kita bincang, deductive research approach adalah merujuk kepada quantitative research approach, dan untuk tujuan itu kebiasaannya quantitative research approach menggunakan survey ataupun juga sebagai questionnaire survey. And then pada umumnya quantitative research approach lebih kepada cross-sectional time frame, iaitu short term research, and then barulah terus pergi kepada data collection, pemilihan kaedah-kaedah ataupun research method. So secara tak langsung kita dapat perhatikan link kajian adalah berkaitan antara satu sama lain, daripada filosofi positivism pergi kepada deduction approach, and then pergi kepada quantitative research approach method, and then pergi kepada survey, cross-sectional time frame, and then terus pergi ke data collection. So secara tak langsung menunjukkan research design yang lengkap bagi sesuatu kajian. Sebagai contoh deductive approach. Baiklah, cukup untuk setakat ini dulu pengenalan kepada research. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada sesi ini, dan disertakan dalam slide ini pautan video berkaitan dengan introduction to research, pengenalan kepada research.
Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan ataupun yang tidak faham, bolehlah dikemukakan pada ruangan komen. Semoga mendapat manfaat, semua faham, jelas, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.